Okay. So that is 64K addressable memory. In the 8086, जो हाम्रो अर्को टपिक हामी पढ्छौं, it's microprocessor मा 8086 microprocessor, त्यसमा एड्रेस को साइज, एड्रेस बस को साइज कति बिट हुन्छ भन्दाखेरि 20 बिट्स हुन्छ. कति हुन्छ? कति हुन्छ? I want the class to be a bit more responsive, okay? So I will be asking random questions to random students and I will be expecting them to answer this, okay? So that I think that they are attentive, right? So the meetings will be recorded. For example, Jenny Dev क्यों on hold my list? Jenny Dev. Hold it, sir, sorry. Okay, so I was saying that with 16 bit addresses, there will be 64K memory location. In 8086, I said that there are how many address, or what is the size of the address bus? I just said that. 8086 जुन हामी अर्को टपिक पढ्छौं, the address bus को size कति? Address bus को size कति? भन त. अहिले भर्खर मैले भनेको छु त्यो कुरा. ओके, कपिल कुमार. Log in with your Teams ID हुन्छ. यो guest mode मा चाहिँ please त्यो login नगर. Please log in with your Teams ID. हाम्रो PURC को जुन ID छ त्यसबाट login गर्ने गरा है. त्यसो गर्दाखेरि तिमीले अरु राइट्सहरु पनि पाउँछौ. हुन्छ सर. Okay. So what I wanted to say is that in the 8086 there is a 20-bit address bus. 20-bit address bus. And with 20-bit address bus, I can write over here. That what is the size of the memory? 20-bit address bus. Okay, 20-bit address bus. The size of the memory is how much? It is 2 raised to the power 20, and it can be directly written as 2 raised to the power 20, and it can be directly written as 1 MB. So in 8086, the size of the memory is 1 MB. 8086, the size of the memory is 1 MB. And in 8085, the size of the memory is 64 KB. Okay. अब क्लॉक की स्पीड को कुरा गरेर चाहिँ हामीले क्लॉक सिग्नल पनि बनाएको थियौं हैन. क्लॉक सिग्नल बनाएको थियौं हामीले. क्लॉक की स्पीड मा के हुन्छ भने the duration of one clock pulse or the time period of the periodic clock signal is equal to 1/3 into 10 raised to the power 6, or it is 0.33 microsecond. यो चीज पनि हामीले डिस्कसन गरेका थियौं. अब हामी अगाडि बढौं. Let us talk about the pin-out diagram of the 8085 chip. Pin-out diagram of the 8085 chip. As you can see that this 8085 is a 40-pin chip. How many pins are there? There are 40 pins. Okay, starting from 1. Okay, the notch has been shown over here. The notch has been shown over here. I will. I was trying to use pointer, but I don't know how to use pointer and the mouse. Okay, so this is the notch. Yeah, जो मेरो cursor देखिरहेको छु. Can you see my cursor hovering over here? Yes, sir. Okay, यो cursor मा जो notch छ, so तिमीहरुको actual IC को जो chip मा छ त्यहाँ पनि यस्तो टाइपको कटआउट हुन्छ कि. यस्तो टाइपको कटआउट हुन्छ. त्यसलाई हामी नच भन्ने गर्छौं. र हाम्रो पिन को काउन्टिङहरु पनि त्यहीबाट सुरु हुन्छ. त्यसको लेफ्टबाट पिन नम्बर 1 सुरु हुन्छ र सिधै यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 झर्दै झर्दै 20 and starting from here 21 and the last one
to the right of the notch will be pin number 40. Okay, so first of all, I will talk about pins related to clock and power. First of all, I will talk about pins related to clock and power. See over here in the figure number 2 in the same slide. Okay, x1 र x2 जुन चाहिँ पिन नम्बर 1 र 1 पिन 2 छ त्यहाँ के हामी कनेक्ट गरेको छौं भन्दाखेरि त्यहाँ क्रिस्टल ओसिलेटर कनेक्ट गरेको छौं के कनेक्ट गरेको छौं crystal oscillator, and this crystal oscillator will produce the oscillations required for the frequency, What is the frequency? The frequency is 3 megahertz. The frequency is 3 megahertz. So the frequency of this crystal oscillator will also be 3 megahertz. You can connect a crystal oscillator over here or an external source of oscillation. External clock पनि तिमी यहाँ join गर्न सक्छौ. जसको clock speed rate के हुनु पर्यो त 3 megahertz. Okay. Anyway, these two pins 1 and 2. Please unmute. कोही एकजना कसको अनम्युट गराए है Okay, the second pin, which is pin number 40, okay, which is for VCC. VCC तिमीहरुले V collector भनेर तिमीहरुले पढेको होला हैन तिमीहरुले सर्किट इलेक्ट्रोनिक्स पढेछौ बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स पढेछौ त्यहाँ VCC is basically for power र त्यहाँ हामी के दिन्छौ भन्दाखेरि +5 volt दिन्छौ. Similarly VSS is for ground, okay, and that is pin number 20. So these are the pins for power. Okay, another pin that you can see is pin number 36 over here. Can you see the pin? Pin number 36, which is a reset pin. This reset pin will be used to receive the reset signal. हैन जब तिम्रो कम्प्युटरमा तिम्रो डेस्कटप कम्प्युटर या तिम्रो ल्यापटपमा तिमीहरुले जुन रिसेट बटन देख्छौ हैन त्यसबाट जुन सिग्नल जेनेरेट हुन्छ त्यो डाइरेक्टली तिमीहरुको 8085 को यही रिसेट पिनमा जान्छ र सिमिलरली अदर पेरिफेरल डिभाइसेसहरुको पनि यस्तै रिसेट पिनहरु हुन्छ क्लकको पनि रिसेट हुन्छ त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ रिसेट साइमल्टेनियस रिसेट सिग्नलहरु जान्छ. रिसेट जाँदाखेरि के हुन्छ भने जति पनि रेजिस्टर्सहरु छन् भित्र यो चिप भित्र 8085 चिप भित्र जति पनि रेजिस्टर्सहरु छन् जति पनि अपरेशन्सहरु भएछन् सबै जीरो भएर जान्छ सबै हराएर जान्छ. ओके, रेजिस्टर्स विल बिकम एम्प्टी. Okay, next I will talk about the data bus. The data bus is from pin number 12 till pin number कसले जवाब दिन्छ मलाई यो फिगर हेरेर 19. So that is a total of how many pins? 12 देखि 19 कतिवटा पिन्स भयो? It is 8 pins. 8 pins because the size of the data bus is 8 pins. तर यहाँ मैले सोध्नु पर्ने क्वेशन छ भने why is the name AD0, AD1, AD2, AD3 यो नाम किन दिएको छ? यस्तो नाम किन दिएको छ? Why? Can somebody give me an answer? This means that हामीले चाहिँ मलाई त कसले भनिरहेको थियो? स्टोर एड्रेस बाइट र डाटा बस डाटा र एड्रेस क्यारी गर्ने भएकोले डाटा र एड्रेस क्यारी गर्नको लागि त्यसलाई हामी के भन्छौं? यो टेक्निकलाई हामी के भन्छौं? मल्टिप्लेक्सिङ भन्नु मतलब अस्तिको लेक्चरमा हामीले यो पढेको रहेछौं त हैन? अस्तिको लेक्चरमा हामीले यो सब चीजहरु पढिरहेको छौं. Anyway, no problem with repetition, right? So these pins AD0 and AD7, they are data bus and address bus, they are multiplexed together. Okay, and the meaning of multiplexing is that यहाँ पनि लेखेको छ multiplexed address and data bus. The meaning of multiplexing is that share a common resource. For example, right now we are sharing the internet for this let us say virtual class, right?
So we are sharing a given resource. है हामी एउटै परिवार भएर घरमा बस्छौं हैन एउटै घरमा बस्छौं we are sharing a given resource. So over here, okay, over here we are also sharing these 8 pins for 2 different purposes. Okay, and the condition is that there should be no conflict. Okay, दुईजना मान्छेहरुको बीचमा झगडा चलिरहेछ भने उनीहरु एउटै घरमा बस्न सक्दैन. Okay, if there will be a conflict, then they cannot be multiplexed, they cannot share a given resource, a common resource. Over here, similarly, because an address and data, they are never transmitted simultaneously. That's why there is no problem with multiplexing of address and data. I remember always that if there is address coming into a bus, okay, at the same time, the data may not be transmitted into the bus. Okay. So why do we use pin multiplexing? Can somebody answer? अस्ति हामीले डिस्कस गरेको थियो त्यही भएर म सोधिरहेछु. Why do we use pin multiplexing? Kritartha Bikram Shah. Why do we use pin multiplexing? A very simple answer. Kritartha Bikram Shah. थाहा भएन सर. अरु कसैले जवाब दिन सक्छ? विशाल नेरोला. हामी कति जना छौं आज डिस्कस यो मिटिङमा? 45. ओके, नो प्रब्लम. नम्बर अफ पिन्स रिड्युस गर्न. हो, नम्बर अफ पिन्स रिड्युस. सायद आज सीडीहरु पनि ओके, एबी र सीडी दुवै सँगै छन्. त्यही भएर पनि सायद होला है. कसैलाई थाहा नभएको, कसैलाई थाहा भएको. ओके. So I will take into consideration that. So the purpose of pin multiplexing is to reduce the number of pins. हामीसँग भएका पिन कति छ? 40. हैन 40 मा हामीले यो सबै सिग्नल्सहरु अटाउनु पर्ने छ. त्यही भएर हामीले पिन मल्टिप्लेक्सिङ यहाँ युज भएको. जुन पिन्सहरु हैन कन्फ्लिक्ट नहुने देख्छौं तिनीहरु चाहिँ हामी मल्टिप्लेक्स गर्न सक्छौं र यहाँ त्यो सम्भावना हामीले एड्रेस र डाटामा देख्यौं. That's why we have AD0 देखि till लिएर AD7. Okay, this is address bus. Okay, address bus तर 16 बिट को एड्रेस बस हो. Where are the remaining address bus? यो फिगर हेरेर कसले जवाफ दिन सक्छ मलाई? Where are the remaining address pins? A8 to A15. Yes, since from 21 till 28. That means A8 till A15. These are the remaining 16 bits of the address bus. So A8 देखि लिएर A15 मा चाहिँ हाम्रो most significant bits of the address हरु जान्छ. त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौं? High order address bus. High order address bus. र जुन मल्टिप्लेक्स भएको एड्रेस बस छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लो अर्डर एड्रेस बस पनि भन्छौं. या लो सिम्पली लो एड्रेस बस र माथि त्यसलाई हाई एड्रेस बस भन्दा पनि हुन्छ. ओके, ठीक छ, यहाँसम्म कुरा बुझ्यो? ओके, अब आयो कुरा के भन्दाखेरि डाटा बसको कुरा भइसक्यो, एड्रेस बसको कुरा भइसक्यो. अब आउँछौं हामी कहाँ भन्दाखेरि इन्टरप्ट पिन्सहरुमा आउँछौं. इन्टरप्ट पिन्सहरुमा आउँछौं र for the interrupt purposes we have the following pins over here. Pin number 6, 7, 8, 9, 10, 35, 39 trap, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 and INTR. Okay, similarly corresponding to INTR, which is at pin number 10, we have INTA, which is at pin number 11. So this is a pair of signals, INTR and INTA. Okay, INTR stands for interrupt. Hello. Hello. Hello, sir. No problem. Well, it's 81 साथ भयो के त्यही भएर. Okay, INTR stands for interrupt. And INTA stands for interrupt acknowledge. INTA stands for. मेरो आवाज आइरहेछ? Yes, sir. Okay. आउँदैछ सर के आउँदैछ. Okay, okay. Okay छ भाइ, नरिसाउनु यार. है त्यो पिन्सहरुको नाम भन्छ म यहाँ लेख्दै जान्छु. के लेखेको छ यसमा? INTR and okay. हाम्रो नेक्स्ट स्लाइड्समा छ. INTR कहाँ लेखेको छ? INTR stands for interrupt request and INTA stands for interrupt acknowledge.
What is the meaning of interrupt request? Is that first of all you must understand what is an interrupt. An interrupt is, for example, somebody, okay, let us say there is a project room going on, and people are working in that room, okay, and somebody comes up with a request. Let us say somebody comes up with a request. The room is locked, okay. The people inside are working. Somebody comes up with a request. What he will do, he will knock at the door, okay, and that knock signal is the interrupt signal. Means what it will do? What it will interrupt the current activity of the microprocessor. 8085 को जे उसले अहिले गरिरहेछ, लेट अस से उसले कुनै इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गरिरहेछ या कुनै इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गरिरहेछ या whatever activity it is indulged in, if that interrupt activity is interrupted, okay, so interrupt are basically external signals that are making some requests, okay, external signals that make some request. For example, हाम्रो peripheral devices हरु पनि छन्, माउस छ, कीबोर्ड छ, मोनिटर छ, प्रिन्टर एटसेट्रा छ. जब पनि हामी माउसलाई क्लिक गर्छौं, माउसलाई हामी कर्सरलाई मुभ गर्छौं, कीबोर्डलाई हामी लेफ्ट राइट बटन हामी प्रेस गर्छौं. What is happening? How does the microprocessor know that or how does it interact with the external world? Because of this interrupt signals. So whenever I click on the mouse, an interrupt signal is sent to the microprocessor, and the microprocessor, the next activity that is used, it suspends all its current activity. जे पनि अहिलेको गतिविधि गरिरहेछ, जे पनि अहिले उसले गरिरहेको काम छ, त्यसलाई सबैलाई सेभ गरेर, त्यसलाई सबैलाई साइड लाएर उसले के गर्छ? It will go on to service the request. Okay, that means, for example, mouse click गरेको छ भने त्यो डबल क्लिक गरेछ भने ओपन गर्नु पर्यो, सिंगल क्लिक छ भने सिलेक्ट गर्नु पर्यो, कर्सर मुभ गर्नु पर्यो. सिमिलरली कीबोर्डमा कुनै क्यारेक्टर प्रेस गरेछ भने त्यो क्यारेक्टरलाई स्क्रिनमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो इत्यादि. So the microprocessor will suspend all its activities and go on to service or do what has been requested. That is called servicing an interrupt. And similarly, the programs that has been written for such purposes are called interrupt service routines. So we have several such signals. One is the trap signal, one is the RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5. The trap signal, okay, it is used to hold the current execution. जब पनि कुनै इन्टरप्ट आउँछ, माइक्रोप्रोसेसरले त्यो आफ्नो करेन्ट एक्जिक्युसनलाई होल्ड गर्छ नि. ट्र्यापले के गर्छ त? होल्ड गराउँछ, तर केही पनि गराउँदैन. माइक्रोप्रोसेसरलाई यतिकै आराम दिलाउँछ. के गर्छ? माइक्रोप्रोसेसरलाई आराम दिलाउँछ. त्यतिखेर चाहिँ हामीसँग रेजिस्टर्सहरुको कन्टेन्टहरु हेर्न सक्छौं इत्यादि इत्यादि. So the trap signal will stop the execution at a given point, or it will halt the execution at a given instruction. Okay. RST 7.5, 6.5, 5.5 यिनीहरुको नाम किन यस्तो परेको यो हामी पछि डिस्कसन गर्छौं. इन्टरप्ट एक्नोलेज जुन दुईटा पिन छन्, पिन नम्बर 10 र 11 मा, यो कस्तो हो भने यो दुई तर्फी कुराकानी जस्तो हो. जस्तै म अहिले तिमीहरुलाई भन्नु मेरो आवाज सुनिरहेछ भनेर सोध्दाखेरि तिमीहरुले जुन जवाफमा दिन्छौ मलाई, त्यो के हो? त्यो एक्नोलेजमेन्ट हो. सर आवाज आइरहेछ भनेपछि बल्ल म ढुक्क हुन्छु कि यस आवाज साँच्चै नै गइरहेछ भनेर. हो कि? So interrupt मा पनि के हुन्छ भने whenever the microprocessor receives a given interrupt, it starts to do the task that has been requested, and in the meantime, during the time when the interrupt service routine is being executed, or when the interrupt is being processed, at that time it will raise the interrupt acknowledge signal, meaning that I am doing your work, please don't interrupt me more. हैन, म अहिले तिम्रो काम गरिरहेको छु, अझै घरिघरि मलाई नक नगरिरा. किनभने फर एक्जाम्पल इफ जस्तै हाम्रै ढोकामा प्रोजेक्ट रुममा आएर कसैले आएर नक गरेर एउटा काम हराएर गयो, म उसकै काम गरिरहेको छु, उ आएर फेरि नक गर्यो भने के म उसको काम पनि राम्ररी गर्न सक्छु त? सक्दैन भने. त्यसैले during the time when the microprocessor is servicing and given interrupt, it raises the interrupt acknowledge signal, during which time no further interrupts are accepted. ठिक छ, यहाँसम्म कुरा सक्यो. These are all external signals. है, यो जुन ग्रुप अफ सिग्नल्स छ, यहाँ मेरो माउस कर्सर देखिरह होला. ट्र्याप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, interrupt acknowledge.
There is one more field called hold, and corresponding to that hold, there is another signal called HLDA. Okay, hold and hold acknowledge is for DMA operation. Please, ध्यान दियो, कुन word भने DMA, and the full form of DMA is direct memory access. The full form of DMA is direct memory access. Aman Kumar Poddar. Yes, sir. DMA को लागि कुन पिन्सहरु छुट्याएको छ भन त? थाहा भएन त मलाई। अहिले भर्खर भनेको के चीज थाहा भएन तिमीलाई? ए पिन भन्नुभएको छ? कुन पिन्सहरु DMA को लागि छुट्याइएको छ? 48 र 49 कि कति थियो सर? अहिले त्यो पिनहरुको नाम भन्दैन। त्यो पिनहरुको नाम भन्दैन। यही यहाँ कुन पिनहरु छ यहाँ जुन चाहिँ hold र hold acknowledge के भने मैले hold र hold acknowledge is the purpose for DMA, and the full form for DMA is direct memory access. And why it is called direct memory access is that because the microprocessor is not involved in between in any operation between any data transfer operation between the between an IO device. Okay, the microprocessor is always involved. भन्नु मतलब के त microprocessor ले IO device बाट receive गर्ने हो कि त microprocessor ले नै IO device लाई send गर्ने है, र microprocessor ले नै memory लाई send गर्ने हो वा memory बाट read गर्ने हो। IO device ले सिधै microprocessor लाई छलेर memory मा आफ्नो data save गर्न पाउँदैन। Understood? That is not acceptable. It must first send its data to the microprocessor, and then the microprocessor can send data to the memory location. This is normal memory, but in direct memory access, a huge amount of data is transferred. Bulk data transfer takes place between the IO device and the memory. Right? And the microprocessor is not involved. The microprocessor, whenever it receives the hold signal, it will release the bus. The meaning of release the bus is that it will send no more data into the data bus. And hence, direct data transfer can occur between the IO device and memory, and which is basically bulk data transfer. It takes place usually, for example, when we double click on an icon. हाम्रो डेस्कटपमा जब मैले कुनै प्रोग्राम चलाउनलाई डबल क्लिक गर्छु है, कुनै प्रोग्राम चलाउनलाई मैले के गरे डबल क्लिक गर्दाखेरि त्यो प्रोग्राम त कहाँ इन्स्टल भएको छ भन्दाखेरि हार्ड डिस्कमा इन्स्टल गरेको छ, सी ड्राइभमा इन्स्टल गरेको छ, हो के न? तर हार्ड डिस्क त हाम्रो पेरिफेरल डिभाइस हो हैन। प्रोग्राम रन कहाँबाट हुन्छ, मेन मेमोरी कसलाई भन्छौं हामी भन्दाखेरि र्याम लाई भन्छौं। सो त्यो सी ड्राइभमा इन्स्टल गरेको प्रोग्राम या त्यसको सर्टेन पेजेसहरु हामीले के गर्नु पर्यो त, लोड गर्नु पर्यो। भन्नु मतलब ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। कहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि र्याम मा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। एन्ड दिस ट्रान्सफर अकर्स बाइ DMA प्रोसेस। Understood? Okay. Angela Palungwa Limbo. Are you there? हजुर सर। Okay. भर्खर मैले DMA को हल्का डिस्क्रिप्सन दिए। Can you repeat this once again for me? What is DMA? भर्खर जुन मैले अहिले डिस्कसन गरे। So what is DMA? DMA मा के हुन्छ त? एक सेकेन्ड अगाडिको डिस्कसन हो है। खै के भयो अङ्गिला? हजुर सर। सुनेनौ मैले भनेको कुरा? अहिले DMA को बारेमा एक्सप्लेन गर्न नसकेको हो
कि सुन्दै सुनेनौ ध्यान अन्त थियो कि Okay, once again I will repeat. DMA is basically direct memory access in which there will be bulk data transfer. There will be bulk data transfer from IO device to memory. From IO device to memory directly without involvement of microprocessor. Without involvement of microprocessor. Understood? Angila के भने मैले? Yes, sir. भन त एकचोटि रिपिट गर त मलाई. IO device for IO device बाट bulk data transfer हुन्छ without microprocessor को involvement. नभइकन कतातिर मेमोरीतिर IO device to memory without involvement of microprocessor. Bulk data transfer लाई हामी के भन्छौं? Direct memory access. र त्यसको लागि दिएका पिन्सहरु कुन हो भन्दाखेरि होल्ड र होल्ड एक्नोलेज. र जब DMA चलिरहेको हुन्छ, जब DMA चलिरहेको हुन्छ, जसरी अघि इन्टरप्ट एक्नोलेजलाई रेज गरेको थियो, त्यसरी नै होल्ड एक्नोलेजलाई रेज गरेको हुन्छ. ओके, यो मैले अघिदेखि रेज गरेको छ भनेर भनिन्छ. रेज गर्नु भनेको के हो? रेज गर्नु भनेको 1 बनाउनु. नर्मली इन्टरप्ट एक्नोलेज 0 हुन्छ, नर्मली होल्ड एक्नोलेज 0 हुन्छ, तर जब इन्टरप्ट एक्नोलेज रेज हुन्छ, जब होल्ड एक्नोलेज रेज हुन्छ, त्यो 1 भइहाल्छ. झण्डा उठाएको जस्तै. ओके, इट इज एन इन्डिकेटर टु टेल द अदर डिभाइसेस that the microprocessor is currently holding its buses or it is servicing a given interrupt. Okay, ठीक छ, यहाँसम्म कुरा बुझ्यो? हुन्छ सर. ओके, अब हामी डिस्कसन के गर्दैछौँ भन्दाखेरि कन्ट्रोल बसमा आयौँ. अब हाम्रो के छ त कन्ट्रोल बसमा सबैभन्दा पहिलो हामी डिस्कसन के गर्छौँ भन्दाखेरि ALE को डिस्कसन गर्छौँ. के गर्छौँ? ALE. हामीले डिस्कसन के गर्यौं भन्दाखेरि एड्रेस बस र डाटा बस मल्टिप्लेक्स भएका हुन्छन्. ठीक छ, मल्टिप्लेक्स भएको हुन्छन् भन्नु मतलब उनीहरु एउटैमा उनीहरु मिलेर आइरहेको हुन्छ. तर छुट्याउनु त पर्यो. हामीले एड्रेस आएको बेलामा एड्रेसको गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्यो, डाटा आएको बेलामा डाटाको गन्तव्यमा त पुर्याउनु पर्यो. उनीहरुलाई छुट्याउनु त पर्यो. दैट मीन्स वी नीड टु डीमल्टिप्लेक्स. And demultiplexing of address and data bus is done with the help of ALE. Yeah, sir. Pin number 30. ALE, which stands for address latch enable. Which stands for address latch enable. And this is how we do bus demultiplexing. Whenever ALE is 1, please note, whenever ALE is 1, whenever ALE is 1, it means the AD0 till AD7 carries address, and whenever ALE is 0, okay, AD0 till AD7 carries what? Carries what? Data. Carries what? Data. I will write this over here in our whiteboard. ALE. Okay, then we have AD0 till AD7. हैन र हामी के भन्यो त ALE मा जब 1 हुन्छ AD0 till AD7 मा के हुन्छ त हाम्रो के हुन्छ भन एड्रेस र जब ALE मा 0 हुन्छ यहाँ के हुन्छ त के आएको हुन्छ डेटा आउँछ. ठीक छ, ठीक छ, थाहा पायो यो कुरा? यस सर, ठीक छ. ओके, अब फर्दर हाम्रो डिस्कसन के आयो त दुईटा भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रोल सिग्नल्स व्हिच इज RD र WR. RD र WR. RD stands for read, WR stands for write. Okay, read means to receive data. Microprocessor is going to receive data. Okay, at that time the direction of data transfer, I know the direction of data transfer will be from
to the microprocessor. The microprocessor will be the recipient of data. The data will flow towards the microprocessor or the 8085 wherever the read signal is active. Wherever the read signal is active. Similarly, write means what? It is the microprocessor is sending data. The microprocessor is sending data. Whenever the write signal is active, okay, whenever the write signal is active, it means the microprocessor is sending data. Okay, the microprocessor will be sender, and either the IO device or the memory will be what? The recipient of data. The recipient of data. So we have two control signals. One is read and one is write on pin number 31 and 32. On pin number 31 and 32. Okay. Now you can see over here, यहाँ तिमीहरु देख्न सक्छौ RD को माथि एउटा बार बनाएको छ, WR को माथि एउटा बार बनाएको छ. Okay, RD को माथि के बनाएको छ? एउटा बार, WR. This means what? CD को स्टुडेन्ट्सहरुले जवाफ दिन सक्छन्. RD र WR को मतलब को माथि बार बनाउनुको अर्थ के? त्यो लो हुँदा रिड गर्छ, लो हुँदा राइट. Yes, it is an active low signal. The proper terminology is that RD and WR, read and write, both are active low signals. They are active low signals. Okay. RD, okay, WR, they are active low signals. Okay, and why they are called active low signals? Why they are active low signals is that whenever they have our more actually. मेरो whiteboard. कहाँ गयो मैले ड्र गरिरहेको. Okay. So active low signal भनेको के हो भन्दाखेरि whenever the value over there is 0, it means the read operation is active. मतलब read operation चलिरहेको छ. Similarly, WR मा 0 छ भने read write operation चलिरहेको छ. 1 छ भने कुनै write operation चलिरहेको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो. Similarly, RD मा 1 छ भने कुनै read operation चलिरहेको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो. Understood? ठीक? Similarly, these read signals and write signals are strobe signals, active low strobe signals. What are they? They are active low strobe signals. And why do we call the strobe signals? That means they exist for a short duration only. They become active for a short duration only. Okay? That means, let us say, अघि जुन मैले फिगर बनाइरहेको थिएँ, कहाँ गयो फेरि? Okay. So मैले यो बनाइरहेको थिएँ फिगर. है यो ड्युरेसनमा के छ भन्दाखेरि from here till here, what is happening? If this is the read signal, if
this the read signal, this duration is for read. Yeah, whereas, and it starts from here and ends up to here. That's why we call it an active low strobe signal. We call it an active low strobe signal. Okay, active low strobe signals. Okay, फेरि अब हाम्रो यो डिस्कसन. अब यहाँ कुरा के आयो भन्दाखेरि रिड कहाँबाट गर्ने, राइट कहाँबाट गर्ने, हामीसँग दुईटा डेस्टिनेसन छ. रिड कहाँ, either the IO device or memory. Either the IO device or memory. So we have the pin called IO/M. IO/M. And whenever IO/M is 1, it means we are the destination or the source are IO devices. And when IO/M is 0, it means what? We are the destination or source is the memory. यो चीज चाहिँ म टेबुलेट गरेर एउटा टेबलमा लेखिदिन्छु हैन. Okay, that means IO slash M, right? हाम्रो read र अर्को के थियो हाम्रो WR, right? When IO/M is 0 and read is what? It is 0, okay? And write is a don't care condition, okay? In fact, both should not be 0 simultaneously. So it is which type of operation? It is read from IO device. It is read from IO device. And similarly, whenever, one read from memory device or memory, right? र यहाँ के छ भन्दाखेरि यो के भयो त? Write to memory. This is what? Write to memory. Right? Let us say it is 1. Similarly, it is 0. Right? Then this is के भन्यो भन त? के भन्यो? Read from IO device. Read from IO device. Read from IO device. र यसको बारेमा भन. Let us say के भयो? के भयो फेरि 1 र यतापट्टि 0 छ भने it is write to IO device. Write to IO device. ठीक छ कुरा बुझ्यो? Write to IO device. So this is how you understand this, right? Okay. अब आयो हाम्रो दुईटा pins S0 and S1. S0 and S1 are called status pin, and together with IO/M, S0, S1 and IO/M together they indicate what the microprocessor is doing currently. What the microprocessor is doing currently, and it is basically useful in scenarios when we have 2 or more microprocessors operating parallelly. 2 or more microprocessors operating parallelly. When they are, for example, हाम्रो के छ त octa-core जुन प्रोसेसर छ त्यसभित्र के छ त 8 वटा कोर छ भन्नु मतलब भित्र एउटा चिप भित्र 8 वटा माइक्रोप्रोसेसरहरू प्यारलल अपरेसन्समा चलिरहेछन्. सो यिनीहरूलाई एक अर्काले के गर्नुपर्छ त उसले के काम गरिरहेछ भनेर थाहा पाउन जरुरी छ. सो दैट they can divide the
एकछिन है so that they can divide the activity. अब हामी अगाडि बढौँ यहाँ यही सब डिस्कसन जुन यो अहिले यत्रो गरे यो स्लाइडमा छ 87 87 ट्र्याकको बारेमा एसआईडी एउटा चीज यहाँ छुट्यो हाम्रो एसआईडी र एसओडी सिरियल इनपुट डाटा SOD stands for serial output data. So these two pins are for serial data ports or these are serial IO ports. हैन सो यही सिरियल पोर्टबाट हाम्रो इथरनेट पनि डेभलप हुन्छ फर्दर जुनसुकै टाइपको डाटा ट्रान्सफर अपरेसन हुन्छ एक्सटर्नल वर्ल्ड हैन त्यो यही सिरियल पोर्टहरुबाटै हुन्छ ओके सो दिस इज समथिङ अबाउट डाटा ट्रान्सफर विथ द रेस्ट अफ द वर्ल्ड हैन विथ अदर डिभाइसेस ओके अब स्टेटस पिन्सको हामी डिस्कसन गरौँ है फर्स्ट थिङ फर्स्ट यहाँ अपकोड भनेको के हो अपकोड फेच भनेर लेखिरहेको छ 011 IO/M मा 0 छ र S1 S0 मा 11 छ भने S0 S1 मा 11 छ भने यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि अपकोड फेच व्हाट इज अपकोड can somebody tell me CD का स्टूडेंट्स प्राय व्हाट इज opcode who is from CD रोल नम्बर यसमा लेखे आउँदैन है ओके त्यसो त कसरी थाहा हुन्छ प्राय रोल नम्बर ए भनेको प्राय सबै एबी तिरै होला के हैन ए देखि कहाँसम्म छ एबी मा ए देखि कहाँसम्म छ भन त कोही बोल्दैन त यार सूरज शर्मा एबी मा हो कि सीडी मा सूरज शर्मा सीडी मा हो सर सीडी मा सूरज सीडी मा सूरज ल भन त त्यसो हजुर सर अपकोड भनेको के हो अस्ति हामीले डिस्कस गरिरहेको थियो त अपकोड भनेको के हो आजको क्लासमा सर अस्ति हामीले डिस्कस गरिरहेको थियो कस्तो अपकोड भनेले बुझेनौ जस्तै फर एक्जाम्पल माइक्रोप्रोसेसरलाई हामी एउटा प्रोग्राम लेखेर दिन्छौं